ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम माता श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रम बृहस्पति पंचेतांसन स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गो हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गो हवामहे वसो मम याहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। गायत्रे त्रिष्टुप जगतनुक्तुपन्त्यासः बृहत्स्नेहा ककुप्सुचिभिः सामयान् द्विपदा जाश्चतुष्पदा त्रिपदा जाश्च घटपदाः विचछन्दासः जाश्च सछन्दाः शोचिभिः सामयान्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दः सह आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदेव्याः पूर्वेकां पन्था मनुष्यधीरा अनबाले वीरे रथ्यो नरस्मिन् जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य वैवैति दूरङ्गमां ज्योतिगां ज्योतिरेखा तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्मण्या पशु मणिमिखिनो जनेन कृण्वन्तु विदते कुधीराः जदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानान्तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जितप्रज्ञानमुतचेषु धृतिश्च ज्योतिरन्तरममृतं प्रजासु यस्मान्नोरिते किञ्चन कर्म क्रियते तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सेनेदं भूतं भुवनं भविष्यता गृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान् तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारथे स्वानिव जन्मनुख्याने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव प्रतिष्ठन् जदजिरं जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोल बम बम महादेव हर